Entire screen. Okay. So teacher dah share screen. Yeah. Hopefully you all nampak, rasanya boleh nampak, tak ada masalah pun sebelum ni. Okay, so sebenarnya kita dah masuk tema yang kedua, ya, second theme. Okay, which is physiology of humans and animals. Ya, physiology of humans and animals. So untuk malam ni chapter 8. Ya, kalau tengok dekat sini ada berapa banyak ni dalam theme yang kedua ni. Dia ada chapter 8 sampailah chapter 15. Ya. Right, banyak tu. And then untuk malam ni respiratory systems in humans and animals. Okay. Tajuk ni dia agak menarik lah ya, menarik. Ya, and then dia ada relate sikit lah dengan chapter 7. Kita punya previous class yang you all kena tengok video tu kan. Ya, cellular respiration dia ada sedikit lah dekat situ ya. Okay. Right. So tanpa buang masa, kita akan teruskan. So kita akan tengok dekat sini learning objective dekat sini. Okay, 8.1 types of respiratory system. Okay, first identify respiratory structures in insects, fish, amphibians and humans. And then 8.1.2 describe the adaptation of respiratory structures and their functions for gases exchange in animals and humans. And then 8.1.3 compare and contrast respiratory structures in humans and animals. 8.2 kita rasanya malam ni kita memang tak boleh pergi untuk 8.2 ya. So kita akan fokus kepada 8.1 saja, types of respiratory system. Right. So kita teruskan. Okay. As introduction lah ya. Okay, actually various organisms have various structural adaptation. Ya, faham tak? Dia setiap organisma ni dia punya adaptation dia tak sama tau. Dia tak sama, dia berbeza ya dengan organisma yang lain. Untuk apa? To maximize the rate of gases exchange. Sebab tajuk kita ni adalah berkaitan dengan respiratory systems. Jadi dia ada kaitan ya dengan breathing process nanti ya. Dalam 8.2, 8.2 kita akan tengok dia punya mechanism which is inhalation and exhalation. Jadi dalam 8.1 ni kita akan tengoklah dia punya oxygen uptake and carbon dioxide release. Jadi itu adalah fokus untuk 8.1. 8.1 ni tak berapa susah sebab dia lebih kepada structure. Ya, structure yang ada pada organisma tu, organism yang dia dah senaraikan tadi, apa dia, insects, fish, amphibians and humans. Kita akan tengok dekat situ dia punya structure dan juga dia punya adaptation dia ya untuk untuk gases exchange ni lah ya. Dia ada beberapa adaptation dia, kesesuaian dia ya. Okay, so untuk types and adaptation ni kita akan tengok beberapa binatang yang memang famous dalam eksperimen biologi, which is frog, ya, insects ni kita akan gunakan grasshopper ya, grasshopper. And then fish, satu lagi human. So kita akan tengok 4 ya, 4 structure ya, dia punya types and adaptation dia. Okay, so so bila saya sebut gases exchange, so apa yang you all terbayang gases exchange ni? Kan saya dah sebut tadi dah, oxygen uptake and carbon dioxide release. Yeah. Alright, so actually gases exchange is the process of oxygen uptake from the environment. Dekat sekeliling lah ya, gas oxygen and the carbon dioxide release to the environment by living organism. Mestilah benda organisma yang hidup ya. Okay, so dekat situ mudahlah nak faham ya, sebab kita memang human memang kita sentiasa melakukan proses respirasi ya, respirasi. So oksigen kita dapat daripada sekeliling kita lah, dan carbon dioxide tu pula kita memang release dekat environment ya. And then
dalam buku teks pun dia ada sebut ya. Okey, betul ke ni? Okey, betul. Okey, respiratory gases exchange take place in respiratory surface in the respiratory structure. Ni dekat dalam muka surat 128. Dia dah cakap dah, you all memang dah belajar dah benda ni masa tingkatan 3 form 3. So masih segar lagi tajuk ni sebab you all dah belajar last year. Okay, so saya ulang balik. The respiratory structure is the respiratory surface that enable gases exchange to occur between respiring organism cells and their outer environment. Ialah outer environment ni macam tu lah, oksigen kita dapat daripada luar and then kita bebaskan carbon dioxide dekat luar juga, dekat environment and then okay, so the respiratory structure ni kita akan tengok lah nanti. Dia setiap macam kalau insect ni dia ada respiratory structure dia yang lain. Kalau macam frog dia berbeza. Kemudian human apa dia punya respiratory structure dia ni. Jadi dia tak sama. Macam tadi lah sebut dia berbeza ikut adaptation. So dekat sini respiratory structure will help organism to breathe. Itulah yang membantu organisma untuk bernafas. Tapi kalau kita nak sebut macam amoeba kan. Contohnya amoeba. Teacher lukis kat sini amoeba. Ingat lagi amoeba amoeba ni kan dia unicellular. Ini amoeba. Dia unicellular. Paling senang lah macam amoeba ni dia tak ada orang kata dia macam mana dia punya dia tak ada orang kata apa, dia tak ada special punya respiratory system. Macam kita manusia kan. Amoeba ni tak. Walaupun dia ni unicellular. Sebab apa? Dia ni senang je. Dia kalau macam oksigen nak masuk, oksigen tu masuk je lah. Oksigen akan masuk, senyap oksigen. And then carbon dioxide kalau nak keluar, carbon dioxide tu akan keluar je terus. Tak macam human, kalau macam manusia ni kan dia ada banyak sel kan. Ini adalah manusia ciptaan Teacher Ju. Kita ada banyak sel, banyak sel. So setiap sel kita ni dia memerlukan oksigen. So bila dia memerlukan oksigen, so dia dapatlah menjalankan dia punya aktiviti dia aktiviti dia lah jadi sebab itulah macam manusia ni bila dah banyak sel, bila dah banyak sel ni dia punya oksigen tu more demand to oksigen. Faham tak? More cells, more demand to oksigen. Banyak sel yang nak dihantar oksigen ni nak dihantar ke sel-sel yang berlainan tempat ni. Jadi banyaklah demand dekat situ jadi dekat sini kita akan sebut tentang satu perkataan ni iaitu TSA2V yang ini so teacher besarkan ni. Okey, so yang ini memang sangat penting yang memang you all kena faham dan kena ingat Okey, so dikata kat sini adaptation of respiratory structure for efficient exchange of gases in big organisms macam kita lah. Macam manusia, macam haiwan yang besar gajah ke, kuda ke tak kisahlah sebab dia dah sebut kat situ big organisms tu boleh jadi apa-apa organisma lah Okay. Large ratio of total surface area to volume for the efficient exchange of respiratory gases. So itu adalah yang pertama dia punya adaptation dia. So kat sini teacher terangkan balik yang amoeba dengan manusia ni. So dekat sini amoeba ni dia punya total surface area dia besar. Besar lah kat sini surface area dia. Sebab dia tak ada apa-apa sel kan dekat situ kan. Kemudian dia punya volume pun besar. Sebab tu dia punya TSA
dia punya TSA over V ni. Oh, kejap. Ini untuk human ni. Ni untuk human. Ni untuk human ya. Okey, manusia ni dia punya total surface area dia besar. Maksudnya sekarang ni sebab sel banyak ya. Kemudian dia punya volume pun besar. Ia menyebabkan kita punya ratio of total surface area to volume ni kecil. Jadi kecil lah. Ya, so kalau manusia ni dia punya ratio of TSA to V ni rendah rendah. Okay. Kalau macam ameba ni sebab dia tak ada dia tak banyak sel compare to human kan. Okay. So human ni sebab banyak sel ya. Okay. And then yang kedua, okay, a thin respiratory structure that is one cell thick allows the diffusion of respiratory gases to occur. Okay, kita nak berlaku pertukaran ya. Diffusion of respiratory gases. Okay, so sekarang ni oksigen ni nak diffuse in ataupun carbon dioxide nak diffuse out Jadi dekat sini sebab itulah kita perlukan struktur dia yang yang nipis ya, yang nipis. Barulah senang nak berlaku diffusion of respiratory gases. Kalau tebal kan susah kan, macam you ambil sehelai kain kan. Okey, lepas tu cuba tuangkan air. Senang tak air tu nak tembus? Senang betul tak? Compare tu kalau awak ambil kain yang tebal, tak pun awak letaklah beberapa kain tinggi ya. Sampai tebal tu, lepas tu cuba masukkan air. Jadi dia susah nak meresap, dia susah nak diffuse. Ya, itu maksudnya thin respiratory structure. Okay, and then the surface of the respiratory structure is always moist for respiratory gases to dissolve in them. Itu yang pentingnya, ya, respiratory structure ni dia mesti lembab, dia mesti dalam keadaan lembab. Sebab apa? Dia boleh serap, senang nak serap ya, gases ni senang nak bukan serap, dia senang nak dissolve ya. Macam you ambil sponge, lepas tu cuba letak dekat permukaan yang ada air, kan senang dia nak resap tu, dia nak diffuse senang macam tu. Jadi dia punya surface respiratory structure ni dia mesti moist, always moist. Okay, and then the respiratory structure is complete with a network of blood capillaries except for insect. Nanti macam grasshopper ni, sebab untuk tajuk ni kita gunakan grasshopper teacher akan terangkan ya, kenapa grasshopper ni dia tak termasuk dalam adaptation yang terakhir ni ya. Okay, so kalau macam frog, fish dengan human, kita boleh sebut yang ini ya, dia ada network of blood capillaries ya, tapi insect ni tak ada. Tak apalah, teacher bagi tahu sekarang. Grasshopper dia tak ada dia tak ada blood vessel, dia tak ada salur darah, dia tak ada darah pun dekat grasshopper ni memang tak ada darah jadi kalau dia nakkan adaptation ya, kalau macam insect, awak masukkan jawapan, awak letak jawapan ya, have network of blood capillaries, automatically salah you all punya jawapan ya, sebab insect ni dia tak ada blood capillaries ya. Okay, so macam mana nak ingat? Teacher nak ajar ya. Okay, dia punya adaptation ni you all kena ingat tiga ya. Satu, sekejap teacher nak buka sini. Right. So macam ni ya cara nak ingat moist kan, macam you all pegang sponge kan. Okay, satu moist, satu thin, kira nipis lah nipis thin. Satu lagi large ya, moist, thin, large. So kena ingat tiga tu lah ya. Tapi jangan ingat moist, thin, large saja. You kena ingat lah apa benda moist tu. So kalau dia punya moist tu mestilah dia punya surface
surface of respiratory structure. And then tin apa yang tin tadi? Tin ni adalah thin respiratory structure. Ya. Yeah? Why? To allow diffusion of respiratory gases. Senang nak berlaku diffusion ya. So thin. And then large surface area. Okay. Large surface area ni yang atas tadi lah, yang pertama tadi large surface area to volume for the efficient exchange of respiratory gases. Surface area lah dia kena besar, barulah mudah untuk berlaku pertukaran gas. Ya, alright. So boleh ingat moist, thin, large. So 3 tu. Except kalau satu lagi grasshopper dia tak ada network blood vessels ya. Jadi jangan masukkan yang itu dalam kalau ditanya soalan lah ya. Okay, so itu adalah adaptation. So hopefully boleh ingat ya adaptation tadi. Okay, so mana slide? Oh, okay. Right. So kat sini sebelum teacher masuk yang pertama ni, insects ni serangga tu lah. Dia kalau serangga ni mesti nak guna grasshopper Alright. Okay, so bila sebut TSA ni, total surface area to volume. Yeah. Okay, so total surface area to volume ya, dia depends dekat size of organisms. Yeah, depends to the size of organism. Diam. Apa? Adam? Okay. Okay. Mean the larger the size, lagi besar, the larger the size of organism, the smaller the ratio of TSA over V. You ingat ya? So the larger the size of organism, the smaller the ratio of TSA over V. Macam tadi lah kita cakap, lagi besar organisma tu, ya, lagi kecil lah dia punya ratio nisbah ya TSA over V ni. Ya. Sebab macam tadi lah teacher cakap, sebab oksigen demand kan, lagi banyak sel dekat organisma tu, lagilah banyak oksigen diperlukan dalam badan. Jadi banyaklah tempat nak dihantar oksigen ni. Ya, that's why lah perlukan surface area yang besar ya. Okay, so terus kita pergi dekat yang pertama. Ya. So insect. Alright. Insect. Okay. Right, teacher pun dekat depan teacher pun ada textbook kat sini. Okay. So insect, kita dekat sini kita refer kepada grasshopper ya untuk tajuk ni. Okay, the insect respiratory structure and its adaptation. Okay. Alright. The breathing system of insect is the tracheal system. So kalau ditanya breathing system untuk insect ni adalah tracheal system. Okay. So tracheal system ni dia consists of complex of network of trachea. Nanti kita akan tengok dia ada dia punya cabang-cabang trachea yang banyak ya. Jadi nanti kita akan tengok. Alright. Okay. Dia senang macam ni lah. Sekejap teacher bagi cara macam mana you all nak ingat sebelum teacher pergi terangkan. Okay, so macam ni kalau grasshopper ni ataupun kalau insect you all buat macam ni. Nampak tak? Alamak. Boleh nampak tak? Kiranya sekarang ni tangan teacher buat macam ni. Boleh nampak Okay. Right. So yang ini adalah trachea. Ini adalah trachea. Ini adalah trachea, yang ini adalah tracheole. Nampak tak cabang-cabang yang banyak ni?
So ini adalah trachea, ini adalah tracheal. So ini untuk apa? Ini untuk insects. Ya, untuk serangga macam grasshopper. So macam mana nak ingat, ini adalah trachea, ini adalah tracheal. So nanti kita akan tengok dia punya structure satu persatu. Ya, okay. Macam ni kan. Tadi tangan teacher yang ini lengan. So this is trachea. Dan yang banyak cabang ni, ini adalah tracheal. Kan macam tangan tu bentuk dia. Ya, alright. Okay, so there are small pores in the thorax. Thorax ni dekat bahagian bawah Okay. There are small pores in the thorax and abdomen of insects called spiracles. Okay, so kita tengok spiracles. Mana spiracles? Spiracles bukan sprinkles ya. Spiracles. Okay, so spiracles ni. Ini adalah spiracles. Nampak tak? Ini kan dia ada macam lubang-lubang. Ni sebenarnya ada lubang-lubang Ini adalah lubang-lubang. So itu adalah spiracles. Ya, spiracles. Right. Okay. To small pore, okay, that called spiracles. The spiracle allows the intake of air into the air tube system. Oh, rupanya kenapa dekat belalang ni dia ada lubang-lubang yang kita panggil spiracles ni, sebab dia nak membenarkan udara masuk. Udara masuk ya dekat melalui spiracles ni ya. Okay. Which is the tracheal system? Okay. Into the air tube system, which is the tracheal system. Okay, inilah dia tracheal system ni adalah breathing system untuk insects ya. Okay, the trachea branches out to form final tubes called the tracheole. Yang inilah yang tadi yang tangan teacher tu kan. Ni. Daripada trachea ni dia akan bersambung, dia akan ada branch banyak ya, iaitu tracheole. Okay, right. Okay. The trachea branches out to form, okay, dah sudah. Okay, tracheole is the respiratory surface. Okay, the tracheole has the following characteristics that allows for efficient respiratory gases exchange. Okay, so sekarang ni jelas bahawa ya untuk insects ya dia punya respiratory structure dia adalah tracheole. So respiratory structure untuk insects adalah tracheole. So you all boleh tulis dekat buku teks ya, ataupun tak payah tulis, tak payahlah tulis. You all cuma ni je lah. Okay, respiratory structure you all buat kurungan. Okay, okay, tulis tracheole. Okay, okay, so tracheole adalah dia punya respiratory structure. Ya, okay. Tracheole ni lah ya yang allow ya for efficient respiratory gases exchange. Dekat situlah berlakunya gases exchange. Ya, okay. So a large number of tracheoles provides a large total surface area for the exchange of gases. So cuba you all tengok dekat sini. So kalau kita besarkan gambar, kan gambar tracheole ni. Okay, so ini dia. Ni dia besarkan ya. Yang ini dia besarkan. Okay. So dekat sini the many branches ya. The many branches dekat sini. Ya, so dekat situlah berlakunya proses exchange of gases ni. Ya, sebab di akhirnya nanti selepas tracheole ni dia akan terus hantar dekat body cells. Oksigen tu dia akan hantar dekat body cells. Sebab sekarang ni ya, yang penting sekarang ni body cells nak oksigen. So apa yang berlaku sekarang adalah proses gases of exchange ya. Gases of exchange dekat sini lah dia punya bila dia punya cabang tu banyak, itulah kita katakan total surface area dia besar, large ya. So bila dia punya surface area tu besar, jadi dekat situ mudahlah dia boleh provide the exchange of gases ya. Then teacher. Ya. Sorry saya kacau. Saya nak pergi solat boleh? Solat kejap. Okey, boleh. Boleh. 8:59. Okey. Alright. Okey, yang lain kita teruskan Okay, so dekat sini a large number of tracheoles ni dah settle. Okay, and then thin and moist.
Ya, dia punya wall tu thin and moist. Okay, why? Sama juga macam tadi yang adaptation yang teacher dah sebut, kalau thin and moist ni dia mesti to allow oxygen gas to diffuse. Ya, kalau tebal macam mana dia nak diffuse? Susah nak diffuse. Kalau dia terlalu kering, dia tak boleh macam kertas. Macam mana? Kalau kering ni memang tak boleh nak diffuse lah. Jadi sebab itulah dia punya structure dia mesti moist. Dia mesti lembab. Barulah oxygen gas tu dia boleh diffuse ke dalam sel ni. Sementara carbon dioxide quickly diffuse out of the cells into the tracheole. Dia pergi sini baliklah, dia akan pergi ke tracheole balik ni. Okay. Some insects have air sacs in their trachea system. Okay, so teacher nak terangkan tentang air sac ni. Okay, tadi kan teacher dah sebutkan macam yang rongga-rongga ni ya, untuk pengudaraan, betul tak? Untuk memudahkan udara masuk. Jadi udara ni dia masuk, yang masuk adalah gas oksigen. Ya, gas oksigen. So apa berlaku kalau oksigen kurang? Kalau oksigen kurang ya, inilah fungsinya air sac ni. Ini adalah air sac ya. Teacher dah tertutup dah. Ini adalah air sac. Dia ada kantung udara kat sini. Ya. Okey, so oksigen ni dia akan simpan dekat dalam air sac. Maksudnya kalau oksigen kurang, dia dalam air sac ni ada lagi sebab disimpan kat dalam tu. Ya. Okey. So dekat sini kita akan tengok secara tengok secara mendalam lah ya, macam mana proses respirasi berlaku dekat grasshopper ni. Okay, so you all nampak kat sini. Okay, ini adalah oksigen. Yang merah ni adalah oksigen, yang biru ni adalah carbon dioxide. You all tengok dia punya anak panah tu, dia pun dah faham dah. Okay, so dekat sini spiracle ni kan teacher dah kata dekat sini kan dia ada lubang. Spiracles ni dia bentuk dia ada lubang kat sini. So dekat situlah udara masuk. So dekat sini ya, oksigen akan masuk, dia akan pergi dekat trachea, ya, and then dia akan pergi dekat branches of tracheole ni, ya, and then dekat tracheole ni lah akan berlaku gases of exchange, ya, gases exchange kat situ. Ya, yang mana oksigen akan dihantar ke body cell and then carbon dioxide akan keluar semula, ya. Okay, so hopefully you all boleh faham, ya. And then dia ada satu structure kat sini. Ya, kalau you all tengok dekat sini ya, dekat trachea ni kan dia ada macam ni. Kan nampak tak dia punya apa tu? Macam garis-garis tu kan? Okey. Sebenarnya kan tekanan nak ikutkan ya, dia akan collapse mean dia akan runtuh sebenarnya. Tapi disebabkan dia ni dibina oleh struktur yang kita panggil kitin. Kitin. That's why dia punya struktur tu tak runtuh. Dia punya tu yang dekat trachea ni lah. Ya, kitin ni adalah organic molecule. Okay. Okay, teacher tak perlu cerita lah sebab kalau tak silap nanti dalam next chapter dia akan ada sebut ya. Okay, tentang kitin. Okay, right. Okay, dia satu lagi lah. Grasshopper ni dia tak ada hidung tau compare to manusia. Manusia apa jadi kalau macam you all tutup hidung kan tak boleh nafas. Tutup hidung lama-lama kan, lama-lama boleh mati tau. Tapi grasshopper ni dia tak ada hidung. So kalau you all tutup permukaan kepala dia tu, muka dia tu, dia takkan jadi apa-apa pun, dia tak mati pun sebab dia punya proses respirasi dia berlaku dekat sini, dekat dia punya abdomen tu. Unless kalau you all picit bahagian abdomen tu, dia boleh mati sebab dia tak boleh nak menjalankan proses respiration. Udara tak boleh masuk, oksigen tak boleh masuk. So how dia nak berlaku proses respiration kat situ, tak boleh. Okey. Esok boleh tangkap belalang, ya.
Esok boleh tangkap belalang, tengok dia punya structure ya. Okay, so dekat sini teacher buat mudahlah nak ingat ya. Okay, so from spiracle to trachea, and then to tracheole, and then to body cells. Mean dekat sini oxygen. Dia punya oxygen from spiracle, and then to trachea, tracheole, and then dihantar dekat body cells ya. Okay, ringkas sahaja. Ya, memang insect ni dia memang ringkas lah. Dia ringkas sebab dia ni adalah open circulatory system ya. Dekat sini. You all boleh buat nota tambahan dekat bawah. Ya. Insect ni one kind of open circulatory system. Why? Why? The question here why? Sebab dia tak ada sistem peredaran darah. Ya, blood circulatory system tak ada. So dia open. Senang ya. Okay. And then kita boleh terus ke yang kedua, fish. Fish. Alah. Okay. Alright. Okay. So fish. Okay, respiratory structure. So the respiratory structure of fish is the gills ya. Okay, so dekat sini sama juga. Okay, dia punya respiratory structure of fish is the gills. Okay, right. The gills are made up of, so kat sini you all boleh lah buat kurungan. Sini gills. Insang ya. Okay, the respiratory, the gills are made up of a line of filament dekat sini ya. So kalau dia besarkan gills ni, okay, dia ada filament, dia ada branches of apa tu kita panggil tu blood vessel. Dia ada blood vessel ya. Okay, yang bawa masuk oksigen and then yang keluarkan carbon dioxide. Okay. The following characteristics of filament enable the rapid exchange of respiratory gases. Okay, so apa dia punya karakteristik? Sama juga. Okay, dia ada thin and flat projections called lamella. Lamella yang ni. Okay, so macam ni ya. Okay, teacher buka balik, pergi balik dekat kita punya GM. Okay, so macam ni. Kalau ikan, so macam mana you all nak ingat? Ikan you all buat macam ni. Macam ni Okay. Kira bahagian ni lah yang sambungkan dua lengan teacher ni. Okay, yang sambungkan dua lengan teacher ni ya, ini adalah apa tu, gilage. Ya, gilage yang sambungkan ni kan. Okay, and then yang ini yang dia gerak-gerakkan filament tu ya. Okay, so kita pergi balik. Teacher besarkan. Okay, so ni. Mana pen? Okay. So ini dia pula ni. Alright. Okay. So ini adalah filaments, gill filaments ya. Yang ini the branches of filaments ya. Ni ada banyak. So ini adalah gill arch. Gill arch ni ya, dia ada dekat situ blood vessels ya. Dia ada blood vessel, kalau nampak ni warna merah dan juga biru ni ya, merah dan juga biru tu. Okay, so satu dia akan bawa masuk oksigen masuk, yang ini carbon dioxide keluar ya, in, yang ini out. Ya, dia mesti ada dua dekat situ blood vessels ya. Okay, so kalau teacher besarkan lagi gambar ya, sebab sekarang ni teacher nak tunjukkan yang lamella ni, lamella yang dekat garis-garis jari ya. Okay, ini adalah lamella. Ni yang garis-garis ni. Okay, ini adalah lamella. So bila dia buat keratan rentas macam ni, awak tengok yang warna biru yang ada anak panah biru ni. Actually itu adalah flow of water.
Ya, sekarang ni bila ikan ni berada dekat dalam air, ya, kan air masuk dekat dalam insang tu, betul tak? Okey, sekarang ni insang ikan ni dia deoxygenated blood. Dia kurang oksigen. Ya, dia kurang oksigen. Ya, filamen ikan ya, dia kurang oksigen. So bila air masuk, air kan H2O, dia ada oksigen. So air masuk, dia membawa oksigen yang banyak. Jadi so dekat sinilah berlakunya ya proses diffusion of oxygen to blood. Ya. Okay, so teacher harap you boleh faham lah dekat situ. Ya. Okay, so macam mana berlakunya gas exchange ni? Ya. Okay. Alright. So dia punya pathway dia macam ni. Ni. Yang ini adalah deoxygenated blood. So dekat sini deoxygenated blood. Okay, yang ini oxygenated blood. Maksudnya deoxygenated blood ni, ya, darah kurang oksigen. Oxygenated blood ni darah beroksigen, ada oksigen. Ya, yang ini darah tak ada oksigen, yang ini darah ada oksigen. Ya, itu adalah dia punya pergerakan, dia punya flow dia. Okay. So kalau you all buat revision lepas ni, actually yang warna biru ni, ini adalah pergerakan air. So air dia bawa oksigen. So oksigen dia akan diffuse dekat sel darah ya. Dia sel darah yang kurang oksigen tadilah yang dekat filamen ni ya. Okey. Alright. Okey. Okey, so kalau teacher tak baca sebelah ni pun you all dah boleh faham dah. Okey ya. Okey. So dekat sini kalau tengok insangnya gills ni, ya, dia ada 4 gills. Ya, 4 gills protected by operculum. Tak ada kat sini Okey, so ini adalah kita ikan punya gills. Dia protected by operculum. Ya, operculum. Itulah kalau operculum ni kan, you all kan selalu siang ikan ke tak pernah siang ikan? So lepas ni tengok ya, yang merah-merah yang kat dalam tu, yang banyak filamen tu, itu adalah gills ya. Itu adalah gills. Okey. Yang dekat luar tu, itu adalah operculum. Operculum ni dia function dia cover gills ni. Ya. Okey. Rasanya untuk ikan dah settle ya. Okey. Alright. So tapi teacher nak cerita jugalah, dia ikan ni kan, kalau masuk dalam air, dia punya filamen tu dia akan jadi macam ni tau. Ya, dia akan bergerak-gerak gitu. So bila dia bergerak-gerak macam ni, kan ada banyak, dia ada rongga-rongga ni, dia akan besar rongga-rongga ni kan. So dekat situ dia menyebabkan surface area dia besar. Ya, surface area dia besar. So kalau ikan ni tak berada dekat dalam air, dia punya surface area dia kecil lah. Sebab dia macam tu kan, dia tak bergerak-gerak. So bila dia dalam keadaan menguncup macam ni, so surface area dia kurang. Jadi exchange of gases akan menurun. So bila dia dalam air kan, air banyak masuk dekat dalam dia punya gills ni. Okay, so dekat situlah berlakunya exchange of gases berlaku paling aktif sebab masa tu air dia bawa oksigen. Okay, so clear boleh faham hopefully you all boleh faham. Teacher sebenarnya tak boleh tanya you all faham ke tidak sebab tugas teacher ni nak bagi you all faham. Tapi itulah ya, agak susah sikit. Teacher dah tak payah terangkan sini sebab tadi teacher dah terangkan kan. Alright. Okay. Sekarang kita pergi dekat katak. Katak pula. Okay. So katak. Macam mana nak buat katak ni? Katak ni, saya nak bagi you all ingat. Macam mana bentuk katak.
Kalau teacher buat macam ni nampak macam katak tak? Sini. 2. Buat 2 ni sebab katak dia ada 2 respiratory structure. Satu skin, satu lung. Ya katalah ini katak. So katak ni dia ada 2 respiratory structure. Satu skin, satu lung. Sebab katak ni duduk dekat 2 alam. Ada masa dia duduk dekat darat, ada masa dia duduk dekat air. Ya. Alright. Okay. Right. So dia akan ada adaptation lah nanti sebab dia duduk dekat 2 alam kan. Okay, so bila dia kita tengok dekat sini dulu dekat bahagian ni ya, respiratory structure yang pertama. Okay, skin. Alright, skin, kulit. Okay, in inactive state, the frog uses its skin for gases exchange. Ni, the skin is thin and highly permeable to respiratory gases. The moist skin allows respiratory gases to dissolve in it. Okay, beneath the skin, there are many networks of blood capillaries to transport respiratory gases. Katak ni dia bila dia berada dekat dalam air, dia tak aktif Dia berada dalam satu keadaan yang dia tak aktif. Jadi masa tu dia gunakan skin as their respiratory structure lah. Ya. Okay, lungs. So yang kedua lungs. Okay. The surface of the lungs is folded to increase the total surface area for the exchange of gases. Okay, so 8.3 gambar dia dekat sini Okay, dia folded lah, berlipat-lipat Okay, the thin lung membrane eases the diffusion of respiratory gases. And then the moist lung walls enables respiratory gases to dissolve in them. Okay. The lungs are also rich with a network of blood capillaries to transport respiratory gases. Okay, again and again. Yang teacher sebut thin, moist, large surface area, and then a network of blood capillaries. Sebab adaptation diorang ni semua sama. Adaptation grasshopper, adaptation frog, lagi apa lagi? Ikan, and then even human pun dia ada adaptation yang sama. Melainkan grasshopper sahaja sebab grasshopper ni tak ada blood capillaries. Okay. So teacher teruskan dengan human. Okay, human. So yang ini you all bolehlah buat kurungan. Respiratory structure dia adalah skin and lungs. Skin ni kalau dia berada dekat air, dekat water. So bila dia dekat water, katak ni dia dah in active state dah. Okay. Alright, human pula. Human, the human respiratory structure and its adaptation. Okay, so dekat sini the human respiratory structure is the alveolus. So untuk human, untuk kita manusia, kita punya respiratory structure kita adalah alveolus ni alveolus ni macam anggur kan, macam branch of grape. Okay, which has the characteristic for efficient respiratory gases exchange. So kita akan tengok apa dia adaptation alveolus ni sampaikan dia menjadi respiratory structure untuk human. Okay, so a large number of alveoli provides a large total surface area for the diffusion of respiratory gases. Cuba tengok ni, alveolus ni dia plural So dekat sini dia ada banyak dekat sini kan, dia ada banyak bulat-bulat ni macam buah anggur. So bila dia banyak, dia ada large total surface area. Surface area untuk berlakunya diffusion of respiratory gases tu besarlah. Senang nak berlaku. Bila dah banyak senang nak berlaku Okay, the alveolus wall is always moist. Dia mesti moist. Why? Okay, for oxygen and carbon dioxide can dissolve easily. Okay,
and diffuse through the walls into the blood capillaries. So dekat sini, ya, dia kan daripada bronchiole, ya, dia akan pergi dekat alveolus ni, and then dia nak diffuse ke blood capillaries. So dia akan pergi dekat blood capillaries ni. So nanti daripada blood capillaries ni dia akan hantar dekat sel-sel yang banyak ni dekat manusia ni, ya. Macam-macam tempat oksigen ni diperlukan, ya. Okay. And then the alveolus is surrounded by a large network of blood capillaries to hasten the diffusion of respiratory gases. So bila banyak network of blood capillaries ni, jadi dia senanglah nak berlaku diffusion of respiratory gases, ya. Okay, the thin alveolus wall that is as thick as one cell makes the diffusion of gases much easier. Sama juga sebenarnya, ayat-ayat dia sama je dengan yang lain-lain tu. Okay. So habis. Kita dah habis structure and adaptation for yang tadi tu. Grasshopper, fish, frog and human. Okay, dah settle yang itu. So kita akan tengok, ya, comparison and contrast of respiratory structures in human and animals. Okay, so first kita akan tengok similarities dulu. Kita akan tengok similarities. Oh, nak ambil biskut Afia. Okay, so boleh ambil. Letak je kat situ. Okay, similarities, persamaan. So apa persamaan, ya? Persamaan respiratory structures of human and animals. Okay, first, all respiratory structures have a large ratio of total surface area. Ya, dia ada large total surface area to volume for an efficient exchange of respiratory gases. Ya, bila besar mudahlah nak berlaku, ya, pertukaran gas, ya, pertukaran gas. Ya, oksigen dengan carbon dioxide itulah, ya. Okay, all respiratory structures are thin and this makes the diffusion of respiratory gases much faster. Macam tadi teacher sebut, lebih mudah sehelai kain, ya, air untuk diffuse dekat sehelai kain compare to kain yang tebal. Susah dia nak diffuse. That's why thin, ya. Dia punya respiratory structure ni mesti thin, ya. Okay, all respiratory structures are moist and this allows respiratory gases to dissolve in them. And then the respiratory structure is complete with, ini sebenarnya yang tadi juga ni, ya, complete with the network blood capillaries. So kena ingat. So apa dia punya similarities? Moist, thin, large. Okay, moist, thin, large. Okay, hopefully you all dah boleh masuk dah dalam kepala otak apa benda lah moist, thin, large ni. Okay, and then differences. Kita tengok perbezaan pula. Ya, perbezaan. Okay. So first kita akan tengok dia punya characteristics. So first respiratory structure, and then number 2, how the large ratio of total surface area to volume for the respiratory structure is achieved. Okay, so first insects. Alright. Okay, respiratory structure happen at tracheole, fish, filament and lamella. Sini, fish. Ni memanglah dia gills tapi kita besarkan dia lagi. Ya, filament and lamella. Okay, and then frogs at skin and lungs, humans at alveolus. Okay, and then how large the ratio of TSA to V for the respiratory structure is achieved. Okay, insects, large number of tracheoles. Kan macam ni tadi, trachea, tracheole. So bila tracheoles ni banyak, jadi dia menyebabkan senanglah untuk berlaku exchange of gases, ya. Terbalik je. Okay, fish, large number of filaments and lamella. Large number of filaments and lamella. Ingat tadi, kalau ikan macam ni,
perhatikan gerak-gerakan dia, ini adalah dia punya filament, and then yang garis-garis ni adalah dia punya lamella. So dia punya large ratio of TSA to V ni mestilah large number of filaments and lamella. Okay, frogs, the surface in the lungs is folded. The surface of in lung is folded to dia folded ya. Okay. Dia berlipat ya. Overall skin surface. Okay, so ini untuk frogs. Human, okay, of course lah large number of alveoli ya kan, macam anggur kan. Okay, so macam anggur. Alright. So this is the similarities and differences, okay, between respiratory structure of humans and animals. Okay. Cuma teacher nak ingatkan dekat sini ya, kalau soalan peperiksaan dekat sinilah ya, dia takkan simply minta, okay, give the adaptation of respiratory structure for efficient exchange of gases in big organisms. Dia takkan senang-senang cakap macam tu. Dia akan twist sikit soalan tu. Kadang-kadang dia akan tanya state the characteristics that allow efficient gases exchange. Dia bagi macam tu. Dia tak kata adaptation, dia akan gunakan perkataan characteristics. Jadi awak kena bagi jawapan characteristics ya. Okay. And then next. Alamak. Sekarang dah pukul 9.25. Okay, nanti next kita akan tengok mechanisms of breathing. Okay, yang ini yang teacher nak sebut ya. Bila dia tanya soalan, you kena kenal pasti apakah kehendak soalan. Sebab kadang-kadang ada student ni bila dia nakkan adaptation, dia nakkan structure, dia bagi mechanism of breathing. Ya, mechanism of breathing. Jadi dekat situ jawapan tak tepat. Jadi tak tepat nanti ya. Okay, so kita ada beberapa minit lagi, boleh sahaja untuk kita tengok ya untuk mechanism of breathing ni ya, macam ni ya. Okay, so sama juga macam grasshopper ni ya, sebenarnya tadi pun teacher dah sebutkan ya, teacher dah sebut dia dah sentuh dah pun. Teacher dah sentuh dah pun ni ya, tentang mechanism of breathing ni, yang mana kalau macam grasshopper ni ya, grasshopper ni dia punya proses respiration dia berlaku kat sini. Ya, dia tak ada hidung, so dia tak berlaku proses respiration kat situ. Respiration dia berlaku dekat bahagian dia punya abdomen tu ya, dekat situ. Okay. So 8.2 semua mechanism, and then 8.3 gases exchange in humans. Okay, so sikit je tu. And lastly kita ada health issue related to the human respiratory system. Okay, so lepas tu kita dah habis chapter 8. Okay, so habislah untuk malam ni 8.1. Okay, so teacher dah stop presenting. So untuk 3 minit ni kita cuba recall balik lah. Recall back. Okay. Okay, so nak tanya tapi tak tahu nak tanya apa ya. Okay, tak apalah, teacher tanya macam ni. So give the characteristics of characteristics that allows efficient gases exchange. So first apa? Yang tadi tu adaptation tu. So apa dia? Adaptation. Moist. Thin. Large surface area. Satu lagi apa? Network of blood vessel. Ya, itu secara ni lah. Nanti you all baca balik ya, moist tu apa ya, moist ni untuk apa ya. Moist ni untuk apa, itu perkataan yang paling tepat ya. Okay, moist for respiratory gases to dissolve. Okay, and then thin.
allows the diffusion of respiratory gases to occur. Okay. Yeah. So moist is for respiratory gases to dissolve. Okay. And then thin respiratory structure. Okay, to allow the diffusion of respiratory gases. Yeah. And then large surface area lah. So kalau lagi banyak macam tadi filament kan, lagi banyak filamentnya ya, lagi efficient lah. Efficient. Dia punya pertukaran gases tu. And then kalau human ni alveoli, kalau lagi banyak dia punya alveoli, lagi efficient lah respiratory gases exchange tu ya. And then kalau macam dekat insects ni, apa tadi? Grasshopper ni. Grasshopper ni sama jugalah, dia punya tracheal tu. Lagi banyak dia punya cabang-cabang tu ya, lagi efficient. So untuk large surface area to volume ni kita menceritakan tentang efficient ataupun tidak ya, the exchange of respiratory gases ya. Okay, so kita dah tengok semua similarities pun. Kalau ditanya similarities, you all masukkan yang tadilah adaptation tu, yang ada 4 tadi. Melainkan kalau grasshopper tak ada blood capillaries ya, jadi dia tak boleh masuk dalam network of blood vessels ya. So kalau you all masukkan grasshopper dalam network of blood vessel, apa jadi pada jawapan? Betul ke salah? Betul ke salah jawapan kamu kalau kamu letakkan grasshopper in network of blood vessel? Salah lah. Sebab grasshopper tak ada darah. Esok tangkap. Cuba tengok. Ya. Cuba tengok ya. Okay, so itu saja untuk malam ni. And then chapter 131. Ni page 131. Page tadi saya dah tak share screen dah. Okay, so tolong note, okay, page 131. Tolong buat formative practice 8.1. Ya. Okay, number 1 state the adaptation of the human respiratory structure. So masukkan yang tadi 4 tadi. Ya. And then explain how the frog skin is adapted for efficient exchange of gases. So masukkan 2 tadi, skin and lung. Ya, sebab katak ni dia punya respiratory structure dia ada 2. Okay. And then state the characteristics of tracheoles that help with gases exchange in insects. Cerita balik yang teacher cerita tadi tu Okay, and then predict what happen to a fish if its gills are torn and being caught in a net. So apa jadi? Ya, kalau dia ini biasanya kalau berlaku dekat kawasan-kawasan laut yang orang buang sampah, lepas tu ada dia terperangkap. Kalau ini dia kata net kan. Jadi you all predict lah apa berlaku ya, bila dia dah terperangkap dekat contohnya jaring kan, net tu jaring lah ya. Jadi apa berlaku pada dia punya respiratory ya, respiratory system dia. Okay, so teacher nak tengok kehadiran, teacher nak kira, teacher nak catat. Sebab nanti Cikgu Zuraidah tanya. Cikgu Zuraidah tu SU curriculum, jadi nanti dia tanya, Cikgu Ju siapa yang tak datang? Okay, so Ahmad Rushdi. Susah sangat lah, teacher ambil gambar je lah. Sekejap ya. Handphone ibu mana? Sekejap. Teacher nak ambil gambar. Dah. Ibu dah ambil. Sekejap. Apa tak semua keluar ni? Dah, tak payah dah ambil dah. Okey. Keluar semua. Sekejap, teacher nak stop recording. Huru-hara dah. Okay.